हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द कंप्लीट फंडा समस्त को स्वागत करछे हम चैनल को आमर जो एसएसबी टीजीटी जो स्टार्ट होता जो सीरीजटा जो प्रत्येक दिन आम 5टी क्वेश्चन करथिला और 5टी क्वेश्चन ऐड करवा क्वेश्चन विथ आपनकर कांसेप्ट जोटा कि आपण माने विभिन्न कनसेप्ट आप पढ़ुं किंतु आपनकर विदाउट प्रैक्टिस रे आमे किछि करि परिबा नाही जानिचंती कारण विभिन्न आडू विभिन्न क्वेश्चन आछि त हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रे जो 5टी क्वेश्चन करथिले आ 5टी ऐड ऑन करा जाउछि। खूब आपको सेसनटा भल लगे तो समस्त वीडियो बहु मात्रा शेयर करेंगे चैनल को सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करके टेलीग्राम लिंक आपंकर अवेलेबल अच्छी डिस्क्रिप्शन में चाहिए आप जॉइन करेंगे जहाँद्वारा कि समस्त इनफॉरमेशन समस्त क्वेश्चन सब जिन पाइपर एसएसबी टीजीटी रिगार्डिंग सहित ओएसटीटी सहित संबंध सामान अच्छे। वीडियो स्टार्ट करवा कॉन्सेप्ट विथ आपणकर क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट देखा फास्ट अच्छी हु फाउंडेड द स्वदेश बंधन समिति आपणकर पचार स्वदेश बंधन समिति किए करते अश्विनी कुमार दत्त आपण मानकर एससी बोस सुभाष चंद्र बोस ना एमके गांधी ना बाल गंगाधर तिलक हम जानी रखा दरकार। स्वदेशी बंधन कमिटी किए करते डायरेक्ट देखा अश्विनी कुमार दत्त जी थे स्वदेश बंधन कमिटी करते जोटा कि डायरेक्ट आप मन रखिए स्वदेशी बंधन कमिटी रिगार्डिंग तो सुभाष चंद्र बोस जेहतु आपर ऑप्शन अच्छी विषय आलोचना करवा स्वदेश सुभाष चंद्र बोस को पॉलिटिकल गुरु किए थे चित्तरंजन दास जी थे जे बेंगल बिलंग्स करते सहित सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी हरिपुरी सेसन में आपर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थे सहित फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करते से हिटलर को भेटी एडल्फ हिटलर को भेटी सिंगापुर जाते सहित से अंडमान निकोबर बहुत सारा आइलैंड को अधिकार करते जोटा कि स्वाधीनता देते। तापर देखो महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन जोटा आम कहते से विभिन्न आंदोलन सहित जड़ित थे आम जानते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो आपण मानकर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हो क्विट इंडिया मूवमेंट हो आपण मानकर बहुत सारा से तो हिस्ट्री तो आम देखुं आगू आगू तो आगू क्वेश्चन आसले आम देखा बाल गंगाधर तिलक आपंकर कौन इंपोर्टाट आपर जी कहते कि स्वदेशी हो स्वराज इज माय बार्थ राइट आई विल हैव इट ता सहित सी आपर एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी बिलंग्स करुले सी आपण मानकर लखनऊ पैक्ट जो होता 1916 आपंकर एकम्पानिंग विथ आपर आनी बेसांत सी लखनऊ पैक्टा को आपण मानकर सफल मंडित करते जो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिसी सहित मुस्लिम लीग भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित मिसला तापर आपण मानकर मराठा आपंकर गोटे जो रहा से न्यूज़ पेपर से पब्लिश करते आ जो आप बिलंग्स करते महाराष्ट्र सहित गोटे जो आंदोलन करते विभिन्न आंदोलन सहित से जड़ित अच्छा जोटा कि स्वदेशी मूवमेंट सहित आप जड़ित अच्छा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप डिनर तार सिटीजनशिपटा को पार्ट रे अच्छी पॉलिटी क्वेश्चन आमर एटा देखिए पार्ट 2 रे आप सिटीजनशिप विषय लिखा जाए तो जेहेतु पार्ट 2 रे आप लिखाई पार्ट 1 रे आप यूनाइटेड टेरिटरी पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 रे आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स वीडियो अच्छी किसी कहीदे पार्ट 3 रे 12 नहीं 35 पर्यंत आपर फंडामेंटल राइट्स अच्छी जोटा कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आम आसी जोटा कि जस्टिसेबल व्हाट डू मीन बाय द जस्टिसेबल जदि आम से राइट्सटा भायोलेसन होची आम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट को जापर आर्टिकल 32 अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट को जापर आर्टिकल 226 अनुसार आम हाई कोर्ट को जापर जोटा कि डिनोट्स कर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिया जोटा पॉलिटिकल राइट्स आमको मिलूँ पार्ट 4 आमर हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो थी कि आपर आयरलैंड रू आसी जोटा कि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर नॉन जस्टिसेबल माने कौन जदि आम से राइट्सटा आमको मिलूना ताले आम सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट को जापर ना से आप नॉन जस्टिसेबल इन नेचर किंतु बहुत सारा तादर प्रोविजन अच्छी आर्टिकल 40 होगा आर्टिकल 44 होगा आर्टिकल 39 ए होगा से गुड़ा आम देश में बहुत इंपोर्टेंट परवर्ती मुहूर्तटा चाहिए देश लागू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन द ब्राजिल आम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो आप ब्राजिल अच्छी ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट ताको आम कौन कहते कैंपस बोली आम कहते जान रखी था ब्राजिल जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को आम कौन कहते ना कैंपस बोली कहते ब्राजिल आपर इक्वेटोरियल कंट्री इक्वेटर माने इक्वेटर 0 डिग्री पास करछि सहित ब्राजिल जेहेतु इक्वेटर पाखर अच्छी गोटे नदी अच्छी आमाजन नदी आम जानी रखा दरकार सहित ब्राजिल राजधानी आपर हूँ रियो डी जेनेरियो जोटे आप इंटरनेशनल आर्ट समिट होता 1992 से निहाती जाना रखा आपंकर निहाती ज्योग्राफी आपंकर इंपोर्टेंट अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज रेगुड सॉइल ताने रेगुड सॉइल आम क्या कहते जानी रखु रेगुड सॉइल आम कहते ब्लैक सॉइल को कहते ब्लैक सॉइल विषय टी आम देखा ब्लैक सॉइल को आम कहते सेल प्लगिंग सॉइल कहते ब्लैक सॉइलटा कटन फेमस ब्लैक सॉइल आपर आयरन मात्रा अधिक थी कला देखा ब्लैक सॉइलटा भारत में महाराष्ट्र गुजरात में आपर देखा जाए ब्लैक सॉइलटा भारत थर्ड लार्जेस्ट सॉइल आम जानते ब्लैक सॉइल सहित ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल कहते जेहेतु कटन अधिक हुए कटन सॉइल ब्लैक सॉइल को कहुए सहित आम देखा रेड सॉइल को आम कहते सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल आम सेकेंड जोटा भारत जो सॉइल अच्छी रेड सॉइलटा आपर हाइड्रेटेड है येलो फॉर्म को पलाए टिटानिफेरस मैग्नेटाइट आपर रेड सॉइल अधिक देखा जाए
ତା ସହିତ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପଟୁମାଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ସଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା। ଆଉ ପଟୁମାଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅବବାହିକା ମାଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭାରତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ ସବୁଥିରେ। ଲାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଏତେ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପରିମାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେଠି ଲାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିକ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ କେଉଁ ସଏଲ୍ଟା ଆପଣ ବ୍ରିକ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆପଣ ଲାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ଟା ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। Which of the following lake is known as the floating lake in India? ତାହେଲେ ଭାରତର floating lake ଟା ଆମେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଲୋକଟାକ୍ ଲେକ୍ କୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମଣିପୁରରେ ଅଛି ଲୋକଟାକ୍ ଲେକ୍, ଯେଉଁଟା ଫୁଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ଫୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ମାଛ ଥାଏ ସେଇଟା ମଣିପୁରରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି ଭୀମବାନ୍ଧ ଲେକ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କେରଳରେ ଅଛି ଭୀମବାନ୍ଧ ଲେକ୍ଟା। ପୁଲିଗଡ଼ ଲେକ୍ଟା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଭୀମବାନ୍ଧ ଲେକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେକ୍ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆରବ ସାଗର ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେକ୍ଟି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧିଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1931, 1935, 1940, 1942। ତାହେଲେ 1931 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ପାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପାକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁଣି ଆସିକି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1935ରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ, ଆଉ ତା ସହିତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, 1935ରେ ହିଲ୍ଟନ୍ ୟଙ୍ଗ କମିଟି ଲେଖିଦେବେ ଖାତାରେ, କମିଟି ଆଧାରରେ ଏଇଟା ପରମିଶନ୍ ହେଇଥିଲା। 1940ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଲିନିତ୍ ଗୋ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଲିନିତ୍ ଗୋ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କଥା କହିଲେ, ଭାରତ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ, ସେକେଣ୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଥାର୍ଡ଼ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମାରିଦେବେ। 1942ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ରିପ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଫେଲୁଅର୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହୁ ଡିସାଇଡ୍ ୱେଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ମନି ବିଲ୍ ଅର୍ ନଟ୍? ବେଶୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ମନି ବିଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ କେତେ? 110, 110 ଆପଣମାନଙ୍କର ମନି ବିଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍। ସ୍ପିକର ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି କୌଣସି ବିଲ୍ଟା ମନି ବିଲ୍ କି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିକର ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଉଛି 93 ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ସ୍ପିକରମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍। ଏଠିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦ ରାଫ୍ ଗଫ୍ତର? ରାଫ୍ ଗଫ୍ତରଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ରାଫ୍ ଗଫ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା ସହିତ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି 3 ଥର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, 1886, 1893 ଆଉ 1906ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲେ। 3 ଥର ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୀତି ଆୟୋଗ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ନୀତି ଆୟୋଗ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1998, 2015, 2020, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2015 ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗ, ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ନମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, এটা ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲା। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କମିଶନକୁ ମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କରିଥାଏ, ସେଟା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଅଛି, ହାଉ ମେନି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆର୍ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ 1969? କାହିଁକି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ 1969 ମସିହାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି ବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 1969 ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପଣଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛିଟା ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ 14ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି 1989 ଭଳିଆ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 6ଟି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ କନସେପ୍ଟ। କନସେପ୍ଟରେ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ସକ୍ସେସଟା ଗୋଟେ ଦିନ କେବେ ବି ହେଇନଥାଏ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।